God morgen og rigtig hjertelig velkommen her til formiddagsmødet ved årsmødet 2023. Det er kirke med kærlig kant, eller kærlig kirke med kant, eller kant med kærlig kirke. Det er dejligt at se jer, og jeg skal bare lige se, er I herovre? Er I vågne? Ja, I er vågne. Det er godt, Arne. Er I vågne? Ja. Også dig, Flemming? Nej, det bliver du. Og I er vågne? Ja. Og I er vågne? Ja, okay. Lad os bede, så kan det være, at I vågner, mens vi beder. Kære Gud, tak fordi vi har endnu en mulighed for at bare samles i dit fællesskab. Samles med viden og tro på og tillid til, at du er sammen med os her midt i blandt os. At du tabernakler med os lige her i vores midte. Gud, kom og rør os med din ånd. Hjælp os til at have ører til at høre, hjerter til at forstå. Og Gud, efterlader os ikke uberørt, men forvandler os, sådan så vi også har hænder og fødder, øjne, ører, næse og mund, som ser, lugter, smager og handler på det, du kalder os til. Velsign os den her morgen. Det er vores bøn i Jesu navn. If you need translation, please remember that you can go to the corner over here. Also, if you have a need to be translated into Kinyarwanda, that's in the corner over there. Vi skal indlede med at synge en salme, og den salme, vi skal synge, er måske lidt i tråd med det tema, som vi skal igennem her, som Gibson vil dele med os. Fordi nogle gange så er det, at der er ting, som vi måske har kært, som vi må slippe. Forståelser, som vi troede var det rigtige sted, men vi nu bliver nødt til at lade gå gennem korset, for så at se, hvordan at vi rent faktisk kan elske endnu bedre. Den sang, vi skal synge, hedder At elske er at slippe, og med mig her til formiddag har jeg Line Nielsen og Simon Falk, som vil både lede her, og de vil også give os et par refleksionsstykker. Så tak fordi I er med. Vi synger At elske er at slippe.
Og så skal vi faktisk have lov til nu at lytte til et stykke musik, og det her stykke musik er et stykke, som jeg tænker rent faktisk mange af jer kender. Vi kender den på dansk, eller tænker over den refleksionsmæssigt ud fra salmerne, som en hjort skriger efter vand. Og vi længes altså efter, at det der livets vand der bare må fylde os og fylde vores hjerter helt op, sådan så at vores hjerter flyder over med kærlighed, nåde, tilgivelse. Good morning. Godmorgen. I don't know if you remember exactly where you were on July 14, 2016. Jeg ved ikke, om I kan huske præcis, hvor du var den 14. juli 2016. Does the date mean anything to you? Betyder datoen noget som helst for jer? July 14, 2016. 14. juli 2016. Well, I know exactly where I was Jeg ved præcis, hvor jeg var. because I was in a city in need of a haircut. Fordi jeg var i en by og havde brug for at blive klippet. So I randomly selected a place, Så jeg valgte et tilfældigt sted, a salon. en I frisørsalon. walked in Jeg gik ind, and I said, is there somebody available? Can I get a haircut without an appointment? og jeg sagde, har I tid? Kan jeg blive klippet her, uden at have bestilt tid på forhånd? Everybody in the place was very somber. Og alle så meget alvorlige ud. There was a depression in the salon Der var sådan en nedtrykt stemning derinde i frisørsalonen. because everybody was conscious
of the event that had just taken place. For alle var meget bevidste om det, der lige var sket. In Nice, France, a terrorist drove a truck into a crowd of people celebrating Bastille Day. I Nice i Frankrig var der en terrorist, der kørte en lastbil ind i en flok mennesker, der var i gang med at fejre Bastilledagen. A large semi-truck, an 18-wheeler truck, the big kind of truck. En stor lastbil. He drove the truck full speed into the celebration. Og han kørte den her lastbil med fuld fart ind i en flok mennesker. And as he came to the crowd of people, he yanked the steering wheel to the right, Og i det han nåede hen til folkemængden, så drejede han skarpt til højre, so that the long tail of the truck would mow down as many people as possible. sådan at den lange trailer efter lastbilen kunne pløje så mange mennesker ned som muligt. 87 people were killed and 434 people were injured. 87 mennesker omkom, og 434 blev kvæstet. I walk in to get a haircut. Og her kom jeg for at blive klippet, The young lady is maybe, I don't know, 20, 21, 22 years old. og her står der en ung kvinde på, det ved jeg ikke, 20-22 år. I sit in the chair. Jeg sætter mig ned. She puts the cape around my neck. Hun kommer den her kappe rundt om I'm min looking in the hals. mirror. I see her face behind me with the scissors. Og i spejlet ser jeg hende stå bag ved mig med en saks. She leans in before cutting my hair, Og så læner hun sig frem, før hun begynder at klippe mig. and she says, "Did you see the news?" Og så har du set nyhederne? I said, "Yeah, I saw." Ja, jeg har set det. It's so terrible, right? Det er så forfærdeligt. I said, "Yes, it's very Og terrible." jeg sagde, ja, det er jo frygteligt. And we just sat there feeling the weight of this act of terror. Og så sad jeg der, og sammen følte vi tyngden af den her terrorhandling. And then she began silently cutting my hair. Og så begyndte hun tavst at klippe mig. Then she paused. Men så holdt hun en pause, She leaned in again so nobody else could hear. og så lænede hun sig igen frem, så ingen andre kunne høre. There were multiple customers and many people getting their haircut. Der var masser af kunder, der var i gang med at blive klippet. She leaned in again and she said, "You don't believe in God, do you?" Så lænede hun sig frem, og så viskede hun, du tror ikke på Gud, vel? Because the man who had committed the act of terror, For denne mandlige terrorist he did this act in the name of God. begik sin handling i Guds navn. It was a religious act of murder Det var en religiøs handling, en religiøs morhandling in the name of God. i Guds navn. She said, "You don't believe in God, do you?" Så hun sagde, du tror vel ikke på Gud, vel? I said, "No, I don't." Og jeg sagde, nej, det gør jeg ikke. Nope. She said, "Oh, I'm so glad to hear that." Og det er jeg glad for at høre, sagde hun. So there we were, two atheists. Så der var vi to ateister, She continued cutting my hair. og hun fortsatte med at klippe mit hår. And then I said to her, Og så sagde jeg til hende, "Well, you don't believe in God, and I don't believe in God." du tror ikke på Gud, og jeg tror heller ikke på Gud. I said, "Could you describe for me the God you don't believe in?" Kan du ikke beskrive for mig den Gud, du ikke tror på? Well, she described that God. Og så beskrev hun den Gud. She said, "Well, you know, this super powerful being who presides over all events." Du ved jo, den her super mægtige væsen, som ligesom styrer alt, hvad der sker. He controls everything. Han styrer det hele. He's violent, Han er voldelig, cruel, ondskabsfuld. and if you don't believe in him, he will burn you forever and ever in hell. Og hvis ikke du tror på ham, så vil han brænde dig op for evigt i helvede. This was her unbelief system. Det var hendes vantro-system. You might say you have a belief system. Vi har måske et trossystem, She had an unbelief men hun system. havde et vantro-system. And she described for me the doctrinal tenets of her unbelief system. Og så beskrev hun de trospunkter, hun havde i sit system. A God of control and cruelty. En ond og styrende Gud. I said, "Yeah, I don't believe in God either." Og jeg sagde, nej, jeg tror heller ikke på Gud.
She continued cutting my hair. Og hun fortsatte med at klippe mit hår. Then I said, but I have a question. Men jeg har et spørgsmål, sagde jeg til hende. What if God is outside of the God box? Hvad nu, hvis Gud ikke er inde i den her Gudkasse? She said, what? Hvad, sagde hun. I thought you were an atheist. Jeg troede, du var ateist. I said, oh, I am. Ja, jamen, det er jeg også. I do not believe Jeg tror ikke in the God you have described. på den Gud, du har beskrevet. But I said, what if hypothetically, what if God himself is an atheist? Men hvad nu, hvis, rent hypotetisk, hvad nu, hvis Gud selv er ateist? She said, what? Hvad? Now everybody could hear. Og nu kunne alle høre os. What if God himself does not believe in God? Hvad nu, hvis Gud selv ikke tror på Gud? She said, do you think that's possible? Tror du, det er muligt, spurgte I hun. said, yes. Og jeg sagde ja. I think God is an atheist. Jeg tror, Gud er ateist. She said, what do you mean? Hvad mener du, spurgte hun. I said, well, think about it. Jamen, tænk nu lidt over det, sagde jeg. And then, ... she continued cutting my hair. Og så fortsatte hun med at klippe mit hår. Now, I Prik, want to prik, remind prik. you right now that atheism is on the rise. Og jeg vil gerne minde jer om i dag, at ateisme er på vej frem. The Barna Research Group has informed us that the percentage of teenagers who identify as atheists is double that of the general population. Barna-forskningsgruppen har fundet frem til, at andelen af teenagere, som betragter sig selv som ateister, er dobbelt så stor som i resten af befolkningen. So if you look out at the population Så hvis du kigger ud over en forsamling, in the United States, in Denmark, eller ud over befolkningen i USA eller i Danmark, if you have gray hair or a bald head, you probably believe in God. hvis du har gråt hår eller du er skaldet, så tror du sandsynligvis på Gud. If you are young, you probably don't believe in Og God. hvis du er ung, så tror du sandsynligvis ikke på Gud. Why? Hvorfor? Something's going on here. Der foregår et eller andet. Atheism is the fastest growing belief system in the Western world right now. Ateismen er den hurtigst voksende tro i den vestlige verden. But why? Men hvorfor? Because of the origin of species by Darwin, right? Det er på grund af arternes oprindelse af Darwin. Ikke? Evolutionary biology. Ha, that's why. Udviklingslæren. No. Det er grunden. No. Nej. No. Let me just give you a few examples of the content of the prevailing unbelief system. Så lad mig give jer lidt af indholdet fra den fremherskende vantro, der This findes. is just a sampling of unbelievers, atheists, who articulate their unbelief. Og det her er bare et udpluk af ateister, af vantro, for at bruge det udtryk, som giver udtryk for deres This is an holdninger. extremely popular actress by the name of Taylor Schilling. Her er en utrolig populær skuespiller, som hedder Taylor Schilling. She is the star of a television series called Orange is the New Black. Det er hende, der er en af stjernerne i serien Orange is the New Black. A journalist asked her, do you believe in God? Og hun blev spurgt af en journalist, tror du på Gud? She said no. Nej, sagde hun. And then she said why? Og så fortalte hun, hvorfor. She said, I cannot get behind some supreme being who weighs in on the Tony Awards, you know, awards for acting, while a million people get whacked with machetes. Jeg kan ligesom ikke forholde mig til en eller anden herskende væsen, som skulle have en holdning til Tony Awards, mens der er millioner af mennesker, der bliver hakket ned med machetter. She's referring to the Rwandan massacre. Og her henviser hun til massakren i Rwanda, She goes on. og hun fortsætter. I don't believe, notice her language. I don't believe. Læg mærke til, hvad hun siger. Jeg tror ikke. I don't believe what? Hvad er det, hun ikke tror? Well, I don't believe that 1 billion Indians are going to hell, and I don't think we get cancer to learn life lessons. Jeg tror ikke på, at der er 1 milliard indere, der ender i helvede, eller at vi får kræft for at lære en lektie her i livet. This is deep. Det er dybt She's sindssygt. describing 3 theological ideas here. Fordi hun beskriver faktisk 3 teologiske synspunkter. She's saying, I don't believe that
all the Hindu population of India is automatically lost and going to hell. Hun siger, jeg kan ikke tro, at hele hindu-befolkningen i Indien automatisk går fortabt og ender i helvede. I don't believe in eternal torment, Jeg tror ikke på et evigt brændende helvede. and I don't believe in what is popularly known as determinism or Calvinism. I don't believe that people get diseases because God is punishing them. Og jeg tror ikke på det, som vi kan kalde determinisme eller kalvinisme, forudbestemmelse. Jeg tror ikke på, at Gud straffer folk for at lære dem And noget. I don't believe that people die young because God needs another angel, a popular Catholic belief. Og jeg tror ikke på, at mennesker dør i en ung alder, fordi Gud har brug for endnu en engel, som er et populært katolsk synspunkt. She doesn't mention Darwin, Hun nævner ikke Darwin evolutionary biology. eller udviklingslæren. It's nowhere on her radar. Det er slet ikke noget, hun forholder sig til. She's responding to popular religious beliefs. Men hun reagerer på populære religiøse synspunkter. So I suggest that we should listen more than refute atheism. Så jeg vil foreslå, at vi lytter mere, end vi forsøger at tilbagevise As step ateisme one. som første skridt. This is so simplistic. Det er utroligt forenklet. Atheists, bad. Christians, good. Ateister, dårlige. Kristne er gode. No. No. That's not what's going on here. Sådan er det jo ikke. Please notice the unbelief system of Gwyneth Paltrow, another popular actress. Læg mærke til det eller vantro-system, som Gwyneth Paltrow giver udtryk for. She was asked, do you believe in God? Hun blev stillet spørgsmålet, She tror said du no. på Gud? Og hun sagde nej. And then she articulated her unbelief. Og så udvidede hun sin vantro. She said, religion is the cause of all the problems in the world. Hun sagde, religion er årsag til alle problemer her i verden. Well, you could argue with her. You could say, oh, that's an exaggeration. Og det kan man selvfølgelig argumentere imod og sige, det er lidt overdrevet. But it's not completely false. Men det er ikke helt forkert. It's an exaggeration. Det er en overdrivelse, ja. But it's not untrue. Men det er ikke usandt. She's making a point. Hun får en pointe frem. Religion causes war. Religion er årsag til krig. More people have died because of religious conflict than any other reason. Der er flere mennesker, der er døde som følge af religiøse konflikter, end af nogen anden årsag. Are you going to argue with her? Kan vi argumentere Oh, det? no. Religion, good. Nej. Atheism, bad. Religion er godt, og ateisme er ondt. Is it that simplistic? Er det så enkelt? Okay. What about Brad Pitt? Hvad så med Brad Pitt? First of all, isn't he beautiful? Er han ikke smuk? Dang. Okay, so Brad Pitt was raised a Christian, Brad Pitt blev vokset op som kristen. right? He was raised a Christian. Han blev opdraget He was asked, som en do you kristen. believe in God Og så blev anymore? han spurgt, tror du stadig på Gud? He said no. Og han sagde nej. And then he described why. Og så fortalte han hvorfor. No reference to Darwin, no reference to evolution. Ingen referencer til Darwin eller udviklingen. Brad Pitt said, I was brought up being told that things were God's way. Da jeg voksede op, fik jeg at vide, at den måde tingene var på, det var Guds vej. He was raised a Baptist. Han voksede op i en baptist. He's articulating Calvinism, Og her giver han udtryk for kalvinisme, Determinism. forudbestemmelse. the idea that God controls all events, Den idé, at Gud egentlig styrer alt, hvad der sker. the sovereignty of God. Guds Everything is almagt. controlled by God. Alt er under Guds kontrol. And when things didn't work out, Og hvis tingene ikke gik, som de skulle, like a car accident, for eksempel en biluheld, where the father is left paralyzed, hvor faren bliver efterladt lammet, or an act of child abuse, eller et barn, der bliver misbrugt, or cancer. eller kræft. When things didn't work out, it was God's plan. Når tingene ikke gik, så var det stadig Guds plan. You've heard the mantra, right? God is in control. I har selvfølgelig hørt det mantra, Gud er i kontrol. Almost every religious system in the world believes that mantra. God is in control. Og næsten alle religioner i verden tror på det. Det er Gud, der har kontrol. There are exceptions. Der er undtagelser, Adventism is one significant exception. og adventismen er en væsentlig undtagelse. Seventh-day Adventism is what we might refer to as free will theism. 7. dags adventismen er, hvad vi kunne kalde en fri vilje-teisme. We don't believe in Calvinism. Vi tror ikke på Calvin.
We don't believe that God controls all events. Vi tror ikke på, at Gud styrer alt, hvad der foregår. Brad goes on, I don't understand this idea of a God who says, Og Brad fortsætter, jeg forstår ikke tanken om en Gud, der siger, you have to acknowledge me. You have to say that I'm the best. Then I'll give you eternal happiness. du er nødt til at anerkende mig, og du skal sige, at jeg er den bedste, og så vil jeg give dig evig lykke. If you won't, then you don't get in. You don't get into Og heaven. hvis ikke du vil det, så kommer du ikke ind. Tell me I'm great. Excuse me. Now, tell me I'm great. Sig til mig, at jeg er fantastisk. Worship me. Tilbed mig. I'm amazing. Jeg er fantastisk. God as narcissist. Det er Gud som narcissist. God as egotistical megalomaniac. Gud som en egoist med storhedsvanvid. Good luck. Okay, so it won't, if you won't, then you don't get in. It seems to be about ego. Det er som om, det handler om ego. God is an egomaniac. Gud er egocentrisk. And he says, I can't see God operating from ego. Og han siger, jeg kan ikke se for mig en Gud, der styres af ego. So it didn't make sense to me. Så det gav ikke nogen mening for mig. He's using his brain. Her bruger han sin hjerne. And you would guess that Brad Pitt knows something about ego. Og man skulle tro, at Brad Pitt ved noget om ego. So, what is his unbelief system? Så hvad er hans system af vantro He her? says, a big question for me was fairness. Et stort spørgsmål for mig var retfærdighed. I don't believe in God because I believe in fairness. Jeg tror ikke på Gud, fordi jeg tror på retfærdighed. Do you believe in fairness? Tror I på retfærdighed? Yeah. So you, the one person that said yeah, and me, we are more in alignment with Brad Pitt. Så vi er faktisk mere på linje med Brad Pitt. We are more at home with Brad Pitt Vi hører mere hjemme sammen med ham, than with most of Christianity. end sammen med størstedelen af kristendommen. So, what about Mr. Bean? Hvad så med Mr. Bean? He never says anything serious, Han siger jo aldrig noget alvorligt, except one time. bortset fra én gang. He said, what is wrong with inciting intense dislike of a religion if the activities or teachings of that religion are so outrageous? Han siger, hvad er der galt med at opbilde en intens modvilje mod en religion, hvis de aktiviteter eller læresætninger, som den religion har, er så skrækkelige, Irrational or abusive of human rights that they deserve to be intensely disliked. eller så irrationelle eller undertrykker menneskerettigheder, at de faktisk fortjener modvilje. Here's what he's not saying. Lyt til, hvad han ikke siger. He's not saying, I don't believe in God because I believe in evolution. Han siger ikke, jeg tror ikke på Gud, fordi jeg tror på udviklingslæren. He's saying, I don't believe in God because religion sucks. Han siger, jeg tror ikke på Gud, fordi religion er noget lort. Are you tracking with this? Er I med? Okay. People aren't so much running from Jesus. Så folk løber faktisk ikke væk fra Jesus. They're not running from Christ, they're running from Christianity. De løber ikke fra Kristus, de løber fra kristendommen. About a decade ago, there was a very interesting study that was done in multiple European cities, including Copenhagen. For omkring 10 år siden blev der foretaget en undersøgelse i en række europæiske byer, deriblandt også København. So in the city of Copenhagen, people went on the streets Så i København gik folk på gaden with two random questions. med 2 tilfældige spørgsmål. They walked up to people to record their answers. Og så gik de hen til folk for at notere deres svar. Hello, Goddag. do you have an interest in Christianity? Er du interesseret i kristendommen? 8 out of 10 people said no. 8 ud af 10 svarede nej. They said, we have one more question. Og så sagde de, vi har et spørgsmål til. Do you have an interest in Christ? Så sagde de, er du interesseret i Kristus? And 8 out of 10 people said,
oh yes. Og 8 ud af 10 sagde, ja, Yeah. I like Jesus. jeg kan godt lide Jesus. Jesus is interesting. Jesus er interessant. The historical figure, Jesus, yes. Den historiske person, Jesus. Christianity, no. Ja. Kristendommen? Nej tak. Do you see the problem Kan here? I se problemet? Do you see the problem here? So it's very important for us to understand what we're actually dealing with. Så det er vigtigt for os, at vi forstår, hvad det er, vi er op imod. We oftentimes begin by defending the existence of God. Ofte begynder vi med at forsvare Guds eksistens. When the real problem in people's minds is the character of God. Når det problem, folk kæmper med, faktisk er Guds karakter. If I would have said to that young lady, Hvis nu jeg havde sagt til den unge kvinde, you don't believe in God, do you? du tror ikke på Gud, vel? What if I would have said, yes, I do? Hvad nu, hvis jeg havde sagt, jo, jeg gør? What would I have been telling her? Hvad var det så egentlig, jeg ville have sagt til hende? She had an image in her head. Hun havde et billede inde i sit hoved. A violent, cruel, vindictive, controlling God. En ond, voldelig, hævngærig Gud, som ønskede at være i kontrol. If I would have said, yes, I would have told her a falsehood. Og hvis jeg havde sagt, ja, så havde jeg faktisk fortalt hende noget, der ikke passede. So people ask me sometimes, random people that you're interacting with. There's a spider. Here, you can have it. Og der er en edderkop, Okay, den må I få. so, Men folk so people ask sometimes, nogle gange stiller folk mig et spørgsmål, tilfældige mennesker, der are you a Christian? er du kristen? Now, in the American context, Og i den amerikanske sammenhæng, I say no. så siger jeg nej. Are you a Christian? Er du, No. Er du kristen? Nej. Donald Trump is a Christian. Donald Trump er kristen. Hillary Clinton is a Christian. Hillary Clinton er kristen. Joe Biden is a Christian. Joe Biden er kristen. Religious fundamentalism is destroying my nation. Og religiøs fundamentalisme er i gang med at rive mit land i stykker. Are you a Christian? Er du kristen? My answer is no. Mit svar er nej. But then I follow up with this. Men så fortsætter jeg med det her. But I am a follower of Christ. Men jeg er en efterfølger af Do you Kristus. hear the difference? Kan I høre forskellen? I am not that. Jeg er ikke det der. I don't follow or believe in that religious system. Jeg følger eller tror ikke på det religiøse system. But I do believe in Jesus. Men jeg tror på Jesus. I love him. Jeg elsker ham. He's amazing. Han er fantastisk. Do you hear the distinction? Kan I høre Okay, forskellen? follow me now. Så følg med nu. The late Christopher Hitchens, Den nu afdøde Christopher Hitchens, the author of God is Not Great, som har skrevet bogen Gud er ikke stor. one of the most popular atheist books of our time, En af vores tids populære ateistiske bøger. he never mentions evolutionary biology. Han nævner aldrig udviklingslæren. He says things like this. Han siger sådan noget som det her. God loves you so much that he created hell to torture you forever just in case you don't love him back. Gud elsker dig så højt, at han har skabt et helvede, hvor han kan torturere dig i tilfælde, at du ikke elsker ham tilbage. I like this guy. Ja, han er en fin fyr. This guy is listen, this guy's a secret Seventh-day Adventist. Han er i virkeligheden en hemmelig 7-dages adventist. It's so secret that he doesn't even know. Det er så hemmeligt, at han ikke engang selv er klar over det. Right? What about Richard Dawkins? Hvad så med Richard Dawkins? The most popular intellectual atheist on the planet. Den mest populære intellektuelle ateist, der er. He's the author of the best-selling book that was worldwide bestseller, Hans bog har været en bestsælger i hele verden. The God Delusion. Ja, jeg kan ikke huske, hvad den hedder på dansk. Men Did you read it? I read it. har I læst den? Richard Dawkins is, by profession, an evolutionary biologist. Richard Dawkins er af profession udviklingsbiolog. But when he writes The God Delusion, Men når han skriver om misforståelsen af his Gud, atheism is not based on evolutionary biology. så er hans ateisme ikke He says things baseret like på this. biologi, men han siger det sådan her. An institution by which he means institutional Christianity.
En institution, det vil sige kristendommen som institution. An institution guilty of inquisitions, he's referencing history. Så en institution, som er skyldig i inkvisitioner, med henvisning til historien. Protecting child rapists. Og beskytter dem, der misbruger børn. Homophobia and Homofobi. misogyny. Og menneskefjendskhed. Yeah, that system, that has moral authority. Det system har en moralsk autoritet. He says tongue in cheek. Makes sense. Og så siger han med glimt i øjet, ja, det giver mening. What he's actually saying is, it doesn't make sense. Og det han i virkeligheden siger er selvfølgelig, det giver ingen Are mening. you telling me, Prøv du at fortælle mig, Dawkins says, siger Dawkins, that I have to believe this in order to believe in God? at jeg skal tro på det her, for at kunne tro på Gud? I think you and I would agree with him. Jeg tror faktisk, vi vil være enige med ham. In many cases, we should be affirming unbelief, not arguing against it. I mange tilfælde skulle vi faktisk hjælpe med at bekræfte vantroen, i stedet for at argumentere imod den. As we interact with family and friends and neighbors, Når vi er i kontakt med venner, familie og naboer, the center of the discussion is not the existence of God. så er omdrejningspunktet for diskussionen ikke om Gud er til. I can prove to you with logic that God must exist. Jeg kan bevise med logik, at Gud må findes. What if you succeed? Hvad så, hvis du lykkes med det? What if you persuade Hvad them nu, hvis du overbeviser dem that God does exist om, at Gud faktisk findes, without changing the picture of God that you just proved? men uden at ændre det billede, de har af en Gud, som du lige har bevist eksistensen af? The issue is not the existence of God. Så spørgsmålet er ikke, om Gud er til. The issue is the character of God. Spørgsmålet er, hvad er Guds karakter? The question is, if God exists, Så spørgsmålet er, hvis Gud findes, what are we talking about? hvad er det så, vi taler om? When we say the word God, Når vi bruger ordet Gud, what do we mean? hvad mener vi så? Control? Kontrol, Cruelty? ondskab, Unfairness? uretfærdighed? Do we really want to prove the existence of that? Ønsker vi virkelig at bevise, at det findes? I think not. Det tror jeg ikke. So, when I talk to people, I say something like this. Så når jeg taler med mennesker, så plejer jeg at sige sådan noget som det her. I barely believe in God. Jeg tror så vidt på Gud. Most of what is done in the name of God, I with you, my fellow atheist, I reject that also. Og det meste af det, der sker i Guds navn, det tager jeg også, ligesom dig, min medateist, I met afstand another young fra. lady, Jeg mødte en anden ung kvinde, not the one who cut my hair. ikke hende, der klippede mig. We were talking about religion and philosophy. Men vi talte om religion og filosofi, She said, I'm an atheist. og hun sagde, jeg er ateist. I said, why? Hvorfor, spurgte jeg. She said, because I can't believe in God because I have moral standards he doesn't meet. Og jeg sagde, jeg kan ikke tro på Gud, fordi han lever ikke op til mine moralske standarder. She's like 18 years old and a pure theological genius. Her er hun 18 år gammel og et teologisk geni. Do you know Eugene Peterson? I Kender don't know. I Eugene Peterson? He's deceased now, but he's the author of The Message, Bible Paraphrase, and many other excellent books. Nu afdød, men det var ham, der har forfattet den bibel-oversættelse eller gendækning, der hedder The Message, og en del andre gode bøger. He was a Protestant pastor and theologian. Han var præst og teolog, And this is what he said. og her er, hvad han sagde. More people are exploited and abused in the cause of religion than any other way. Der er flere mennesker, der bliver udnyttet og misbrugt på grund af religion, end på grund af noget andet. Sex, money, and power all take a back seat to religion as a source of evil. Både sex og penge og magt står i anden række, når det i forhold til religion, som årsag til ondskab. Religion is the most dangerous energy source known to humankind. Religion er den farligste energikilde, vi kender som menneskehed. The history worldwide
of religion-fueled hate, killing, and oppression is staggering. Omfanget af had, som er født af religion, drab og undertrykkelse, som følge af religion, er simpelthen lammende. Listen very carefully. Lyt nu nøje efter. The death of Christianity in Western Europe Det, at kristendommen er ved at uddø i Vesteuropa, was not a homicide. var ikke et folkemord. It was a suicide. Det var et selvmord. If you don't like Eugene Peterson, how about Ellen White? Og hvis ikke I kan lide Eugene Peterson, så er han noget fra Ellen White. The darkest chapters of history De mørkeste kapitler i historien are burdened with the record of crimes committed by bigoted religionists. tynges ned med de forbrydelser, der er begået af skal man sige, hykleriske religiøse mennesker. Exactly. Okay, so what is she saying? Let me summarize. Så hvad er det, hun siger? Lad mig opsummere det. Religion without love is the most vicious or dangerous force in the world. Religion uden kærlighed er den mest ondskabsfulde magt i verden. Do you want me to tell you who the most scary person in the world is? Skal jeg fortælle jer, hvem den mest skræmmende person i verden er? A politician who thinks God is on their side. En politiker, som tror, at Gud er på deres side. Yeah. That's as bad as it gets. Så bliver det ikke værre. Okay, so I'm suggesting something to you. Så jeg kommer med et forslag her. God stands with those who don't believe in God if the God they don't believe in isn't worthy of belief. I know that's complex. Gud står på samme side som dem, der ikke tror på Gud, hvis den Gud, de ikke tror på, ikke er værdig at blive troet på. Let me say it to you this way. Eller lad mig sige det sådan her. In many cases, I rigtig mange tilfælde God is with the atheists. holder Gud med ateisterne. Okay, so this is biblical, of course. Det er selvfølgelig baseret på Bibelen. The Apostle Paul, quoting Ezekiel the prophet, Paulus citerer fra profeten Ezekiel makes this statement to religious people. og siger det her til religiøse mennesker. God's name, that's God's character, Guds navn, det vil sige Guds karakter, is blasphemed among Gentiles or unbelievers because of you. bliver spottet blandt folkene, blandt de vantro, på grund af jer. Where is Paul pointing the finger? Hvem er det, Paulus peger fingre af her? At the pagans? Er det på The hedningerne? atheists? Ateisterne? The unbelievers? Dem, der ikke tror? Atheists bad. Christians Ateister, good. onde, kristne er gode. No, Nej. Paul is saying many unbelievers don't believe in God on good, rational grounds. Han siger, at der er rigtig mange mennesker, som ikke tror på Gud af gode, rationelle årsager. Let me tell you a secret about human psychology. Så lad mig fortælle jer en hemmelighed om menneskelig psykologi. Are you ready? Er I klar? Everybody is attracted to beauty. Alle tiltrækkes af skønhed. A sunset, En solnedgang. a mother with a newborn baby. Isn't that beautiful? En mor med et nyfødt If barn. you see a mommy holding her newborn baby, is that beautiful or not? Hvis du ser en mor med That's et nyfødt beautiful. You baby, lean er det ikke at- smukt? What about Mozart? What about Hvad a med beautiful Mozart? piece? Beethoven. What Beethoven, about noget- Haydn? What about a beautiful piece of music? Everybody leans Eller in. en dejligt stykke musik. Og alle er Beautiful. sådan- What about a field of wildflowers? Eller en mark med vilde blomster. Everybody leans in. Alle læner sig frem for at se. Here's a secret of human psychology. Så her er en hemmelighed i menneskelig psykologi. Human beings are attracted to beauty. Mennesker tiltrækkes af skønhed. Jesus said, Jesus sagde, if I'm lifted up on the cross, når jeg bliver løftet op, everybody will be attracted. vil jeg drage alle til mig. Is God beautiful? Er Gud smuk?
Here's the more precise question. Så her er et lidt mere præcist spørgsmål. Does the church portray God as beautiful? Viser kirken Gud som værende smuk? People are attracted to beauty. Fordi God is beautiful. folk bliver tiltrukket af det skønne og det smukke, og Gud er smuk. But the world doesn't know that God is beautiful. Men verden ved ikke, at han er smuk. Why? Hvorfor? Because religion has so grossly misrepresented the character of God that God looks ugly. Fordi religionen har fremstillet Gud på en forkert måde, så Gud kommer til at se grim ud. Why does the church struggle with its evangelistic enterprises? Hvorfor kæmper kirken med at nå ud til folk? Because we major in minors. Fordi vi går op i det, der ikke betyder noget. We're constantly trying to force people to believe something intellectually that is not worth believing. Vi bliver ved med at prøve at overbevise folk om at tro på noget intellektuelt, som egentlig ikke er værd at tro på. I know I was raised an atheist. Og jeg ved det, for jeg voksede op som ateist. Why was I an atheist? Hvorfor var jeg ateist? Because I was looking for something beautiful. Fordi jeg ledte efter noget smukt. Something beautiful. Noget smukt. I'm not talking about the surface beauty of Instagram posts. Og nu taler jeg ikke om overfladisk skønhed, som det man kan finde på Instagram. I'm talking about moral beauty. Jeg taler om moralsk skønhed. The beauty of goodness. Godhedens And skønhed. mercy. Nådens And skønhed. justice. Retfærdighed. And truth. Og sandhed. And empathy. Og empati. And kindness. Og venlighed. But if Christianity imposes shame and argument and arrogance and we're right and you're wrong, Men hvis det kristendommen kommer med, er skam og arrogance, og vi har ret, og I tager fejl, we shouldn't be surprised if nobody wants to sign up. så skulle det egentlig ikke overraske os, at der ikke er nogen, der gider være med. Okay. Religion has done more to produce unbelief in God than any other factor. Religion har gjort mere for at skabe vantro på Gud, end nogen anden faktor. You're a Seventh-day Adventist. I 7. dags adventister. Certainly you have read the chapter in the great controversy by Ellen White called The French Revolution. Så I har utvivlsligt læst det kapitel i den store strid af Ellen White, der handler om den Let franske revolution. me summarize that chapter for Lad mig you. opsummere det kapitel for jer. So you don't even have to read it. I'll tell you the Cliff Notes version. I behøver Here's ikke a engang summary. at læse det. Jeg skal nok fortælle jer highlightsene. Ellen White describes in that chapter the following. Ellen White beskriver i det kapitel om den franske revolution følgende. In Western Europe, I Vesteuropa, specifically in og France, specifikt i Frankrig, people rose up var der en folkelig opstand in mass. i store mængder. It was called a revolution. Det var derfor, man kaldte det The en French revolution. Revolution. Den franske And revolution. it wasn't confined to France. Og det var faktisk ikke kun begrænset til It took in Frankrig. Italy, Det Germany, bevægede sig and ind all of Western Europe. i Italien, i Tyskland, i hele Vesteuropa, People rose up in mass, hvor folk gjorde oprør. and they said something like this. Og så sagde de noget eller det her. If God is like that, Hvis Gud er sådan der, I don't believe in God. så tror jeg ikke på Gud. No, thank you. Nej tak. Atheism is the product of bad religion. Ateismen er et produkt af dårlig religion. Don't blame Darwin. Du skal ikke skyde skylden på Darwin. That's the wrong direction to look. Det er faktisk den forkerte retning So, at se i. C.S. Lewis, nevertheless, tells us something is going on in human nature. C.S. Lewis forklarer os noget af, hvad der sker i menneskets natur. Follow this reasoning very carefully. Prøv at følge med i hans tankegang her. C.S. Lewis was an atheist C.S. Lewis var oprindelig ateist, who converted to Christianity. men omvendte sig så til kristendommen. And he said this: Og han sagde det her. creatures are not born with desires unless satisfaction for those desires exists.
Han sagde, væsener er ikke skabt med længsler, med mindre der findes en tilfredsstillelse af de længsler. He reasons. Og han resonerer. A baby feels hunger. En baby føler sult. Well, there is something called food. Men okay, der findes mad. A duckling wants to swim. En ælling føler trang til at svømme. Well, there is a thing called water. Og der findes vand. Men feel sexual desire. Mennesker føler en seksuel tiltrækning. Well, there is such a thing as sex. Og ja, der findes sex. If I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy, Så hvis jeg i mig selv finder en længsel, som ingen oplevelse i verden kan tilfredsstille, the most probable explanation is that I was made for another world. så er den mest sandsynlige forklaring, at jeg var skabt til en anden verden. Are you tracking with his reasoning? Kan I følge hans logik? He's saying, I am thirsty, Han siger, there is water. jeg er tørstig, der er vand. I am hungry, there is food. Jeg er sulten, der findes mad. This is what I refer to as the correspondence principle. Det er sådan et korrespondanceprincip. Every phenomenon has a corresponding phenomenon. Hvert eneste fænomen har ligesom et andet fænomen, der svarer til det. If I find in my heart, Men hvis jeg i mit hjerte in my psychology, i mit sind, i min psykologi, a longing for a love en længsel efter en kærlighed, that finds no perfectly satisfying match in this world, som jeg ikke nogen sted i verden kan finde en tilfredsstillelse af, well then I must be longing for something that transcends what I see in this world. så må det være, fordi jeg i virkeligheden længes efter noget, der ligger ud over, hvad jeg kan se i den her verden. So here's the bottom line. Så her er bundlinjen. Listen to John's reasoning here. Lyt til Johannes' ræsonnement. This is, in my opinion, it's just my opinion, Det er bare min mening. the single most profound line or verse in Scripture. Det dybeste vers, vi finder i hele Bibelen. This is the whole truth. Her er hele sandheden. God is love. Gud er kærlighed. And those who live in love live in God and God in them. De, som lever i kærlighed, lever i Gud, og Gud lever i dem. Heaven will be populated Himlen vil være fuld af with atheists ateister, who did not believe in the popular picture of God, but did believe in love. som ikke troede på det billede af Gud, de så, men som troede på kærlighed. And they will find themselves there, and they will say, where am I, and who are you? Og så kan det være, at de kommer til sig selv og siger, hvor er jeg, og hvem er du? And he will say, well, this is heaven, and I'm Jesus. Og så siger han, det er himlen, og jeg hedder Jesus. And the atheist is going to say, how did I end up here? Og så spørger ateisten, hvordan endte jeg lige her? I did not believe in you. Jeg troede jo ikke på dig. And Jesus will say, yes, actually you did. Og så vil Jesus sige, det gjorde du faktisk. You actually did believe in me. Du troede faktisk på mig. You just didn't know my name. Du kendte bare ikke mit navn. So now I'm going to introduce myself to you. Så nu vil jeg gerne introducere mig selv. All that longing Al den længsel for fairness efter retfærdighed, and justice, og at tingene skal være fair. all this sense of need for beauty and love and kindness and empathy, Al den her trang til skønhed og venlighed og kærlighed og empati. you felt it, didn't you? Du har jo følt det, ikke sandt? Yes, I felt it. Jo, jeg følte det. That was me. Det var mig. So I said to the girl cutting my hair, Så til hende, pigen, der var i gang med at klippe mit hår, one last question. et sidste spørgsmål. I said, you don't believe in God. Han She sagde, said, no, I don't. du tror ikke på Gud? Og hun sagde, nej, det gør jeg ikke. I said, and I don't believe in God. Og jeg tror heller ikke på Gud, sagde jeg. But hypothetically, what if a God could exist that is the exact opposite of all you don't
believe in. Men hypotetisk, hvad så hvis der kunne findes en Gud, som er det modsatte af alt det, som du og jeg ikke tror på? What if a God could exist Hvad nu hvis der kunne findes sådan en Gud, that is a God of perfect love? som er en Gud, som udviser fuldkommen kærlighed? Would you want that God to exist? Vil du så ønske, at den Gud fandtes? And she said, yes, I would be an idiot not to. Og hun sagde, ja, jeg ville da være en idiot, hvis ikke jeg ønskede det. I said, you're not an atheist. Så sagde jeg til hende, så er du ikke ateist, You're a believer. så er du troende. Thank you. Tak. Tak til Tai og til Daniel Birk for at oversætte. Tai, this morning, the receptionist at your hotel, I had a conversation with her, and I had this exact conversation with her. I believe in God, I believe in our Lord, but I don't believe in all the religious thing. Jeg havde en samtale med en receptionist ude på det hotel, som jeg hentede David ved i morges, og hvor Tai også er. Og hun sagde, hvordan går det ude hos jer herude på Himmerlandsgården? Og så siger hun, jeg tror, at religion er præcis det, som skaber alt det der krig og ødelæggelse. Og så sagde jeg, vi vil så gerne være en kirke, der tror på Gud med kærlig kant. Og så sagde hun, ja, det vil jeg også gerne tro. Og jeg tror på vor Herre. Tak for det. Vi skal nu reflektere sammen lidt over det her. Og til det så har vi også lidt musik fra Line og fra Simon igen. Og nu når vi sidder her de næste par minutter, mens musikken er her, så vil jeg gerne invitere jer til, hvis ikke I bare nyder musikken, så reflekter over, hvilke ting ved Gud, som I måske har brug for at stille spørgsmålstegn ved, og måske lægge bag jer, og så række ud efter de dele af Gud, som I gerne vil reflektere mere over, og som I gerne vil række frem og sige, den her Gud, som er så smuk, som er skønheden selv, hvordan kan jeg bedre reflektere ham til vores medmennesker? Værsgo.
Amen, og tak for det. Nu skal vi afslutte næsten. Altså, vi skal synge en salme nu, og så lige bagefter, så skal I lige blive siddende et øjeblik, for vi har lige lidt informationer om, hvad der ellers foregår i dag. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at invitere jer til at stå op, mens vi synger en salme her til at afslutte formiddagsprogrammet. Gerne tage plads. I eftermiddag, vi starter lige nedefra, i eftermiddag kl. 15.30, så er der Adra Markedsdag, og det har vi jo prøvet før, så medbring jeres penge. Vi har et Adra-projekt, som Markedsdagen kommer til at støtte, så medbring endelig
med godt humør ud i det gode vejr. Tag eventuelt noget solcreme på og sørg for at drikke vand. Man skal altid huske, at det er vigtigt. Ude i Vejlefjords stand, der har Vejlefjordskolen taget nogle konvolutter med til alle menighederne. Så hvis nu, at du ved, at du er repræsentant for din menighed, eller du kender nogen, som kunne finde på at gå forbi, som er det, så enten gå ud selv og tage en konvolut, eller få en fra din menighed til at gøre det, sådan så at de konvolutter, de ikke kommer med tilbage til Vejlefjord, for det gider Kai ikke have. Så er der lidt oplysninger til dem af jer, der har børn her. Hjælp lige alle børnene med at vide, og for den sags skyld voksne også. Altså man cykler kun på sin egen cykel. Så hvis nu, at I ser en cykel, og det ikke er jeres, så lad den stå. Medmindre I har spurgt om lov, så kan man jo deles. Men ellers så er cyklerne her, det er ikke fælles eje. Så sørg for at cykle på din egen cykel, og hvis du ikke har en cykel, så lad være med at cykle på den. Skal jeg cykle mere rundt i det? Om lidt er der børnemøder og aktiviteter fra 0 til 4 år. Og nu når der er børnemøder og aktiviteter, og man har børn, der kun er 0 til 4 år, så sørg for at blive der som forældre eller bedsteforældre eller en god ven. Fordi vi ved, at børn de selvstændiggøres tidligere, men dog ikke så tidligt. Så hvis du har et barn, der er under 4 år, så sørg for, at der er en kærlig person med kant omkring det barn. Jeg har sendt min hustru. Det var ikke sjovt. Nej. Hvis nu man spiser i takeaway-teltet, så skal I sørge for, at det der bestik, I tager, at det kommer tilbage og skal lægges i den hvide spand. Fordi ellers, det forgår ikke i naturen, den der type bestik. Så ligger der bare metalaffald rundt omkring. Og det er ikke jeres. Så vi vil gerne have det bestik tilbage i den hvide spand oppe ved takeaway-teltet. Og så det sidste. Der er kurser om 18 minutter, så I kan nå at både snakke og få noget at drikke og gå på toilettet. Der er kurser om lidt. I skal sørge for at fordele jer, også selvom I alle sammen gerne vil være i bjælkehytten eller herinde og snakke med Henrik Hitt. Jeg skal lige gennemgå hurtigt, hvad det er, men sørg for at fordele jer ud til det. Hvis der ikke er mere plads i de der lokaler, hvor vi har de kurser, så er det altså, fordi der er fyldt op, og så må I se, om I kan finde noget andet at gøre. Yes. Og så var der det der med de der kurser. Der er 4 kurser nu her til formiddag, og dem skal vi bare lige hurtigt have med. Først er det sådan, at herinde i mødeteltet, der har Henrik Hitt, ja, han har anden del af sit møde. I klasseværelset, der er der Powered by Sabo, så hvis nu, at I har en lokalforening eller andet, hvor I godt kunne tænke jer, eller måske starte en lokalforening op inden for Sabos regi, så gå over der. Det er Dorte Thyregod Svendsen og Torben Rasmussen, som leder det kursus. Så er der et kursus i Bjælkehytten, det er Dorte Demand, om det kristne forældreskab, og det kan vi også lære rigtig, rigtig meget om. Jeg vil ønske, at jeg kunne være der, fordi jeg skal også lære at være en bedre forælder. Og så er der til sidst et kursus over i mødesalen, og det kursus er en samtale, et forsøg på den bedre samtale. Det er David Kettel, som er kommet herned fra Norge. Han er aktivt medlem af en menighed i Oslo, Cornelius, og så er det mig selv. Og hvis I er i tvivl om, hvem jeg er, fordi det har jeg set, at der er nogen af jer, der er, så bare forestil jer mig uden overskæg, fordi jeg har fået rigtig mange kommentarer omkring mit overskæg. Og det er fint, jeg har sjældent fået så mange kommentarer omkring mit udseende. Jeg tager imod det, det er fint. Jeg forsøger det bedste, jeg kan, og min kone kan godt lide det. Så jeg hedder René Bistrup, det har været en ære at få lov til at lede jer gennem mødet her til morgen. Guds fred, gå med kærlighed, og lad den der kærlighed skinne igennem med fuld kant. Tak for nu.